Assim na televidente, dapat um dushi ang conversation ko nos dos dama nang di BPM também I am made in Curacao, mas sa tayen kos great, ando mabisa nang ko, yeah, essa aqui tem plataforma, nós gusta kos ng positivo, nós gusta kos ng ko por inspirar gente também, e wa kos na de outra forma. Pero maneira mabisabo, ora mabay por meio e break, me tinha uma notícia interessante over the cannabis, sim, yeah. Então, essa aqui tá Breast Cancer Awareness Month, etc. Então, hope ta persona nang kutabisa ku cannabis algo kuta ayuda nang ku certo cost nang. But I have to say, listen people, cannabis is illegal. Ita queda cost ilegal para processar essa aqui sem permiso nang necessário. Anto, it's also illegal in the United States. And this is a study that I got from the United States. The last update was like 2018, last year, no? Last year was the last update, and we all know that many countries and states in the United States, countries around the world, they're making legal tracks, legal, most legalize the use of cannabis in a super controlled environment. Tem pasado, ora esa aqui ako sabini, no sige tres informação aqui pabo, várias ocasiões, den por exemplo, a Caribbean Update. Laço den Caribbean Update, nós trece ku tem ter lugar de cannabis, o governo de Jamaica também atrás de essa aqui, pero corda bom, mas está super controlar, anto tem certain strain of a cannabis sob po usa. Ako marin nos permitimi do nabo a tour cost técnico para sob mesa. Meria é 8 pas kay kwenda si, pero mi no sige riba je pa mi bukada riba tour cost ne. So let me give you what's it called? Anto kung ita funciona, no? Anto ting cierto costa de cannabis ku llama cannabinoids, anto esse ta afecta você sistema nervioso, no? E sistema imunológico. So there's certain things, cannabinoids, it affects your central nervous system and the immune system. Anto the main psychoactive cannabinoid din cannabis is the delta-9 THC. Anto timbo ting cannabidiol. Yes, a CBD. Until the CBD, that's like the oil, no? We all know that people get the CBD. That's the zeta. The zeta kueneta junta. Exactly. So that's how it works. And it might, and people swear by it that it alleviates pain, okay? So now, on the website of the National Cancer Institute, which is part of the U.S. Department of Health, nanta indicate that cannabinoids may be useful in treating the side effects of cancer and cancer treatment. Awo, what bisa Mary, pero di ko bisa may be useful. So na nos tengo comprender lo que está pasando agora aqui, kuta gobyerno FDA na Amerika, awo numa nanto kumisa admitir, nanto kumisa admitir ku cierto costa de cannabis por ayudabo den passador de processo tiki mais suave de quimioterapia, basta náusea, sentir malo, anto hasta nang legalizar uso de cannabinoids na aqui para certo tratamento na de epilepsia, GMP. Okay, so this is big, no? Because the FDA, they never really like to admit anything. The U.S. Department of Health, they're very particular in what they admit to, because we all know what happened with the food pyramid, huh? Si, bos nanta ko ate ko say, no? Ay no, ding ayan na 80 bos nanta taon kay ko. Ayan na 80 merita on. O sea, ito sino ko din, ayan na 80, US Health Department na saca food pyramid ko nos tour ko no sé, pero hoy en día no saco ting cierto aspecto de pyramid de comida ko nota de correcto que nos está realizando agora aqui. Está pensei, anto den passado, US Health Department FDA nantating asina tanto kos ng negativo, anto nantapata things hope promotionang no to marijuana que kos na etc refer si boso viri bo YouTube Tamira tour spot ng bio
kunanta advirtiendo a juventud que cena contra the use of reefer. Vão compreender? Dus, tapos agora aqui, anto hobi je kosan sali for the US Health Department com FDA. Tapos agora aqui nanto hobi cauteloso, especialmente que é coisa de cannabis aqui. So, yeah. Pero atrobe, tecnologia também dilante, estudo não também dilante, anto não mira kung não po saka certo strains ng for DJ. Karbo, it's still illegal, pero vamos tem certo medical cannabis ta algo ku, yeah, Colorado was the first state, pero atrobe, CBD-based products, maneira mabisabo, esse porta ezeta de cannabis, não sei, ezeta de marijuana, ku, yeah, mas gente, to começa a usar, mas gente sabe de que aliviar dolo, minha mama dela usa e não senti nada. E disse sua artritis, aqui não aliviar sua artritis, a pedolo de surdia. Minha mama de urdia, disse, girl, I use this oil here, I feel nothing. Yeah. Então, botin ko wa kwat is autêntico também, no? So, maneira na bisa, una cosa ko nantabisa ko talk que tu baita inconclusive evidence, etc. Pero tiki nanta realizando, então nanta vai estudar mais a fundo. Dr. Ben Carson, gente apunta, mas entrevista com ele, te pero di kong ting gente si, ting gente no, pero no singo comprende, então mita di opinião também que malesa de câncer ting assina tanto, no? Ting assina, eta afecta gente de assina tanto outra forma, tapos hoje em dia não pode cura. Então, realiza esse hobby tempo sa ora você pode seguir avanço nang di, por exemplo, remédio para HIV. Tem que ter HIV ting. Então, botar aqui, botar torno, botar bol, botar aqui com conento. E remédio não para HIV, não se abai leaps and bounds, pero para o que trata câncer, é difícil, porque no céu não é céu de uma pessoa, perdão, está desarrollar e cambia, assim tanto forma de câncer, com o gente pode perdão, que não pode cura fácil. Tem certo remédio, não tem certo radiation. It might work for one form of cancer on one person, but it might not work for another cancer, another type of person. So that's why they want to be very, very careful how they portray this cannabis buzz, lagonos bisa, pa tratamento of matamento de cancer cell, na killing cancer cells. But as I mentioned, they have legalized the use of one of the form of cannabis for certain treatments of certain epilepsies, no? Epileptic episodes. So that's the update that I have for you. Many people swear by it. The use of cannabis is a miracle drug for their ailment, their particular ailment of cancer, or for their particular pain, or for their particular nausea. So, certain part strain the cannabis, it sort of inhibits your pain tolerance. No? It estimula cierto cos lang ko, but sinti sea cos menos o cos más. No? So, that's the latest update. But again, FDA, the USL department, they have not come out and say yes to this. They're just coming out and saying, based on the evidence, scientific evidence that we have now, it warrants more research because certain research is inconclusive. Yun nung kanang tasali bise ko. Amita espera ko pa ding a lifetime aki mimira ko bosa nang tabiso ko si. Yeah, claro, ting cierto na nang ko to self-medicate pa so na nang pawada diba FDA, pero that's the update I have for you with regards to cannabis and the cannabinoids. Remember, it's still illegal pa processa eko sa kiko din mo kabin. No, tasien no, may a super controlled environment. Pero mirando ko bosa hopi hindi ta huza isaki pa na puyuda ng kusierto efekto ng di chemotherapia pa tratamento di cancer. This is of course the Breast Cancer Awareness Month. Midi isaki lo to informasyon untiki interessante pa compartir kubo o sa mira aqui que te avance na pa puyuda e persona nang kuta sufriendo ko e malese di cancer. Hey, let me take a quick break, and so when I come back, I'm gonna wrap it up here for you. Bonaire, não sei se bos na falta, pero logo nos vai break bem back.
Jenny, não se sente falta também. Vamos break, vamos break.